जितना भी नज़र आ रहा है ये सारा आलू है। ये आलू का पौधा है, दिखाती हूँ अच्छे से। बिल्कुल ये सारा आलू है। और ये जितना है ये सब छिम्मी है, जिसे यहाँ पे मटर बोलते हैं, हरे मटर। তোমরাই বলো এইটা এইটা কি ভাঙছো? দেখি একটু দেখো বলো বলো কিছু বলো। দেখো বলছে আমাদের রাই হলে ওরকম করতো। রাই করে তো। হ্যাঁ, নাহলে এইভাবে তুলে না সবার, কেন কি অনেকরা পছন্দ করে, অনেকরা পছন্দ তো করে না। আমাদের রাইও করে। এখানে আসেন অনেক